اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کا جو کلاس ہے وہ کلاس 7 ہے اور سبجیکٹ جنرل انگلش، اور آج ہم نے ٹاپک چنا ہے ٹو سلیپ. یہ T2 کی لیسن ہے ٹرم 2 جو ایگزام ہم کو اب دینا ہے. آج ہم اسی چیپٹر اسی لیسن کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ جو پوئم ہے، یہ ٹو سلیپ جو ہے، یہ پوئم ہے. یہ کس نے لکھا ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ وہ ہے ولیم ورڈسورتھ. ولیم ورڈسورتھ یعنی یہ پوئم جو کس نے لکھی ہے، یہ ولیم ورڈسورتھ نے لکھی ہے. کل اگر ایک سوال آئے گا کہ اس پوئم کا نام کیا ہے، اور اسی طرح کچھ لائنیں پیپر لکھی ہوئی ہوگی، تو سوال آئے گا کہ یہ پوئم کس لیسن سے چنی گئی ہے، کس پوئم کی یہ لیسن ہے اور اس کا رائٹر کون ہے. تو اس کا جواب ہے دا پوئم. دا نیم آف دا پوئم از ٹو سلیپ اینڈ دا رائٹر از، یعنی اس کا جو یہ کس نے لکھی ہے، یہ ہے ولیم ورڈسورتھ. تو آج ہم اسی پوئم کے بارے میں پڑھیں. تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا کلاس. ٹو سلیپ، اے فلاک آف شیپ، اے فلاک آف شیپ that leisurely passed by, that leisurely passed by, one after one the sound of rain and peace, one after one the sound of rain and peace, murmuring the fall of rivers, wind and seas, smooth fields, white sheet of water and pure sky. اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں. افلاک ہم ایک جھنڈ کو کہتے ہیں. اگر بیڑیوں کا جھنڈ کہیں سے گزر جاتا ہے، بیڑوں کا جھنڈ، اگر بیڑوں کا جھنڈ کہیں سے گزر جاتا ہے یعنی 10-15، اس کو ہم فلاک کہیں گے. A flock of sheep that leisurely passed by, a flock of sheep that leisurely passed by یعنی بیڑیوں کا ایک جھنڈ آہستہ آہستہ سے نکل جاتا ہے قریب سے. یعنی بیڑوں کا ایک جھنڈ، رائٹر کہتا ہے، پوئٹ کہتا ہے کہ بیڑوں کا ایک جھنڈ جو آہستہ آہستہ سے گزر جاتا ہے میرے قریب سے. ون آفٹر ون، ایک کے بعد ایک. the sound of rain, the sound of rain and bees، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے. پھر بارش کی آواز اور شہد کی مکھیاں، بارش کی آواز، شہد کی مکھیاں. مرمرنگ بنبناتی ہوئی، یعنی اوپر سے بارش برستی ہے ٹن ٹن کر کے، اور ادھر سے دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف یعنی وہ شہد کی مکھیاں جو ہے بنبناتی، کیا ہے، بنبناتی ہے. تو مرمرنگ مینز بنبنانا، مرمرنگ مینز گنگنانا، یعنی شہد کی مکھیاں جو آواز کرتی ہے تو اس کو ہم مرمرنگ کہیں گے. smooth fields, white sheet of water and pure sky، دریاؤں کا جھرجھر بہنا، یعنی جب کہیں کسی جگہ سے دریا جا رہا ہے تو اس کی پانی کا آواز جو ہے اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے جھرجھر بہنا، جھرجھر بہنا. وائٹ شیٹ آف واٹر، ہوائیں اور سمندر ہموار میدان، ہوائیں اور
हमवार समंदर मैदान, पानी की सफ़ेद चादरें, पानी की सफ़ेद चादरें और साफ आसमान। तो ये इसका एक मिसरा है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाई टर्न, यानी ये नींद में सोचती है। एंड सिटल आई लाई sleepless and soon the small birds melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo melancholy cry. इसमें भी कुछ अल्फाज हैं, फर्ज करें हम देखेंगे। मेलोडीज, मेलोडीज में राग, वो एक आवाज़। तो इसके बाद आता है ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड बागीचा, और वो मेलनचोली, मेलनचोली होगी उदासी भरा, उदासी। आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाई टर्न्स, मैंने सोचा बारी बारी। एंड सिटल आई लाई, इन सब के बारे में, यानी एंड सिटल आई लाइट, और फिर मैं पड़ा हूँ मैं नींद की बिना, पड़ा हूँ मैं नींद की बिना, यानी स्लीप, यानी फिर मैं पड़ा हूँ नींद के बिना। एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज, और जल्दी छोटी छोटी परिंदों की रात, यानी जब चिड़ियाँ गाती हैं या परिंदे की आवाज़ आती है, तो उसको हम वाइट ने इसको क्या लिखा है, इसको मेलनचोली कहा। ट्रीज एंड द फर्स्ट कुकू मेलनचोली क्राई, और सुनाई दी कि मुझे ज़रूर सबसे पहले मेरी बागीचा की दरख्तों पर से निकलते हुए और सुबह की पहिए कुकू का उदासी भरा सुर, उदासी भरा सुर। Even this last night, and 2 nights more I lay, ऐसा ही हुआ पिछली रात, ऐसा ही हुआ पिछली रात, और दूसरी 2 रातों को भी मैं पड़ा रहा। And could not win thee sleep by any tree, और पा न सका तुम्हें नींद, यानी नींद नहीं आई किसी भी तरह चोरी से। Without thee, what is all the morning's wealth, तुम्हारे बिना ये सुबह की दौलत क्या है, तुम्हारी, यानी तुम्हारी बिना ये सुबह की दौलत क्या है। Come blessed berries between day and day, dear mother of fresh thought and joyous health, ताज़ा तस्सूरात और मसरत बख्शी सेहत देने वाली प्यारी माँ। तो ये आज का लेसन है जो हमने आज पढ़ा है, ये क्लास 7 की है। तो आज हमने ये इसके बारे में कुछ पढ़ा है। कल इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।